Aso sa scroll di mga kahart no, just keep on watching kay karong adlaw guys. Among i-reveal among first days among pagpahimo og pajag ngadto sa among Jukid. Pero before anything else mga ka-heart no, gikan di ko aning lungsod guys nagpalit kog sudanon para sa nagpanday og para sa among paniud to mga ka-heart no kay among manggilibre among paniud to among panday mga ka-share pa pong usan no para lingaw pud taad to ta mga unsa Jukid. Pero diri ra ko nagluto mga ka-heart kay wala pay tubig kanto bali ang among dad-on ni mother dear mga ka-heart no luto na daan kay para inigabot ito diretso na lang mukbangers. Ang among sudan karon mga ka-heart is nagluto ra ko diri og pasadyan ako ni siyang gibutangan og dagang ahos, gibutangan og margarine, pagkahuman gibutangan og Sprite og nagpalit pug ko og sabawonon tahong ragod mga kardya butangan nako og pitsay para naapoy sabaw-sabaw. Unsa kay kadali ra man gilutoon ning pasadyan mga kard no jay butangan nako nina og dahon-dahon nga bawon sibuyas para napugapugapa pud siya no human hingtimo usa ko aning gipalit na kong poto si Kwati. Pagkaman guys diretso na ta guys naluto na ning tahong wala na nako gipakita tanan guys kay nagdali pud ko ani kay hapit naman ting paniud to. Unsa kay naluto na malagi tanan ang sudan dyan nakaluto na pud si mother og kanon na mo guys si naghukad ko ani guys duha ka tupperware kay dagan baja mi ngadto pagpangisod na sako unja. Fast forward ta guys dian na mi dinhi guys. Pag abot jud dadyo nangaon sila pag kumanawahi lang mi kay medyo busog-busog pa mi kasi intimo man mi og poto si Kwate pero pagkataod-taod po guys nangaon na pud mi kay para dili mabugnaw ang sabaw. Basta ingon dian nga lugar mga karno lami kasi kaon kay labi na jud nga nami sa ilaw sa kahoy bugnaw kaadyo ja. Ang imo matan-aw is mga ingon diani mga green sa palibot manong makarelax ka jud ka astanan. So pag magpaniud to mga karno back to work mga alauna ni kapin mga kahart no sa pag-abot na diri guys namo ni mama guys nakapurma na sila daag haligi ja pag human gitiwas na lang nila guys ug mao ni siya guys medyo paspas ra kadyo kay paspas kadyo ang trabaho kay daghan malagi sila tabang pud no ja gamay ra man pud ni kay pajag ra ba guys pero yun ani ang view makita nimo sa ubos kay naa na miss imabaw mo nang puhon-puhon guys grabe jud kanindot diri puhon labi nagmahawa na ni ang palibot unja naa kay mga tanom sa gilid-gilid sus grabe jud naa ni ra jud among gipangandoy sa kinabuhi mga kar importante na ay makaon ja baskog ang kalawasan unja uban kanunay nimo ang Ginoo peaceful kasi mong pangutok gadyo. Diri lang sa koto mga kahart no atangi ang among part 2. For today's video di mga kahart mo ni ang part 2 guys or day 2 sa among pagpahimo diri pajag diri sa among juta guys. Ming largo na lang kog video diri guys wala na lang ko nag video guys sa pagluto og paniud to kay nagdali na gajud mi kay dugay ka mi nakaluto guys ning adto pa mugud mi sa scene sa among giorderan guys sa hardware kay nasa job ko jud order ag deliver nasa job si guys mo wala na lang ko nag video kay malangan ako siya pag man magpaniud to mga kahart no si mama kay nagdala man lagi og liso sa batong ug ukra among gihinahinayon og tanom diri sa gilid sa among pajag mga kahart kay para naami paabuton puhon kay para pud mapuslan guys ang gihihabasan guys kay basin siya og mutubot na pud ning mga sagbot mo nang hawan-hawanan og hinay-hinay kay para dili na ta madak-an puhon og guna kay karong panahon ng mga kahart og naa kay gamay space nga juta nga pwede katamnan og mga gulay-gulay din ha no pahimosli na gajud na kay labi na karon nga grabe jud ka krisis kataas sa pamaliton bisag pag mga gulay-gulay din na no kung adto ka sa palengke grabe jud ka mahal man nang nindot jud kaadyo na kay kana kaugalingon bitong juta og nakasabukid dapit no kay makatanom-tanon gajud ka sa imong gusto nga itanom diri sa kay imuha mang juta gyud siya mapansin ni jud mga kahart no wala jud si Juables ni makita sa video kay wala jud siya diri karong adlaw kay mingulid siya dito sa among balay sa Ormo kay ikang gikuha among duha ka iring kay gimingaw gajud mi sa duha ka among palangga ang iring ja ang katong anakan guys gagmay pa man ang iring guys amurang gibilin gihapon siya kay muli ra pud mi mga katapusan sa April kay narami atinan diri nga bunjang di ka man muli ra pud mi usa mga kahart na action pa mi kaguol tanaw jud ang langit una nga dag-om jud ang kusog ang hangin ja kay namang gigikon sa update sa balita guys nga na ako noy super typhoon simba ko lang jud palagjo lang gajud guys magampo jud tag hugot karon guys pero jud atong madangpan karon ipalagjo lang ta mahilis lang intaw nang giingon nilang super typhoon nga mahitabo simba ko lang jud sa pagkaman na hawan gamay guys amo nang gitamnan diretso ni Mader og kana ang batong ja man gito dapit sa ubos-abos guys mo isbog ra ko gamay butangan pud namot si og kana ang okra kay para dili masayang ang space o ana ra pag idea guys ay para mapuslan jud nimo ang space og ang juta sa mga nag-ask na sa comment section og dili na ba kuno mi muuli sa among bay dito sa Ormoc diri na ba kuno mi sa bukid magpujo dili man guys naghimo ra mi og pajag diri kay kana laging among plano nga magtanom-tanom mi og mga gulay maadyo man gajud nang naatay lagkaw or pajag din na kasilungan kay in kaso og muuwan ja kung gusto po ka mo pahulay natay kasilungan natay kahigdaan samtang mukuan ang init di na po tay kasilungan di sa ingon nga nagbalay mi diri guys para makasabot mo guys para ni sa among kasilungan puhon o bisan sila mama diri o si papa baka no kay di mi dili gid mi permanente diri sa pagkakaron kay muulian ra mi diri kay kung muuli po mi diri diri po mi magtambay-tambay mag cooking show kay nindot ka diri ang kana ang view bitaw kay naga jud imabaw guys ma view gud nimo ang ubos sa palibot sa bukid kung siya po guys dili jud
mawala ning tuba guys, nagpapalit ko ni katambok vlog og tuba guys, kay narama po diri ay duol ka agian karsada ra man sa unahan, dili ang diri makita guys kay daghang kadto mga lubi sa lipod, pero daar guys duol diri ka agian nga makapalit ra po ka sa unahan og tuba or unsay gusto nimong palito. Nang kaning tuba guys is dili jud ni mawala, dili labi na gazud kay daghan diri kasanggutan kay daghang kalubinan, pero dili ni amo jud, dili ka kami mo inom ni guys ang panday gazud guys, ug sa mga nagtrabaho diri bali mo tilaw ra ko og sa kabaso diri kay di man pud ko magpalabi ani guys, kay nabadya ko gi-maintain nga giinom pampa beauty guys, man di ko moinom og tuba or mga alcoholic og daghan guys, ganagmay ra ko tilaw-tilaw lang. So di apod sila fresh kaadyo guys na pulutan, gikan gud na sa ubos sa lamak guys, fresco gazud na may pagkuha guys, kay ing lugsom akong brother ngadto kita man si ilang gikuha guys sugba dazon aw lami kaadyo kay fresco kaadyo guys, daghang kazong ika sugbaan mga kuan diri sa lubi mga binuungan, adyo problema sa haling. O diri lang usa ko to mga kart o atangi ang next episode sa day 3. This is it, pansit guys. Ikatulo ka adlaw guys ang pagpahimo og pajag diri sa bukid mo ng Just Keep on Watching. Pero before anything else guys, English na po to guys, maghimo unsa ko diri og snack guys, di amang ko nahabilin nga is pagitihonon unta guys akong birthday, kaso nga lang wala man ako naluto, gihiluto na lang nako sa pagkuman akong luto guys. Akong gikuha si Joybris ngadto og ang among palangga nga iring sa lungsod, kahing uli man ni sila sa ormo, kay gikuha ni Joybris ang among iring. Pagkahuman guys, diretso na lang kay wala na ko kay video sa ubang pang mga detalye, padulong na mi ani ni Joybris ngadto sa among gipahimo nga pajag. Dili ra kaso ang panahon mga kartoy, pila ra ka adlaw 3 days na karon sa sukad pagsugod sa paghimo guys no, at maatupan na jud namo karon kay nakuha naman namo guys ang na wrong item nga na-deliver guys nga sin. Kay nga mo kung i-order sin mo ta to guys, gano bang pagka unsa nga ang gilista nga to guys is plywood man siya, wala din mi nagkasinabot og maadyo nga to murag gido ka na si rutong nagbantay dito. Ay mo nang among giuli guys, gikuha gilisda namo og sin mo nang abot naman karong adlaw mao nang maatupan na gazud ni karon. Unsa break time usa guys, okay na abot naman akong giluto nga spaghetti nang haon usa sila guys sa mga alas 4 na dinikapin mga cart niya, di na kadyo sakit ang init mga okay po ni siya, mag-atop na sila karon mga kartya na may napapay sobra sa na refund guys, among gipalit og insulation dyan, mura may nakaya guys sa 4 meters naman guys, mo nang mubo ra gud ang nabutang nga insulation, lami unta ning na hole pa jud si Jaba, pero sige lang kay dali ra man pud ni puhon og naanatay budget sa insulation, pero ra ba ni pagtapak din ha. Basta kung mahuman na jud ni diri mga ka-heart no, lami na ka jud tambay-tambasan diri dya, pero maghimo pa mi og gamay ang abuhan kay in kaso ganahan mi diri magluto-luto aw naay ka lutuan nga abuhan, pero silang hinahinay lang sa usa ta diri, basta kay among giuna kaning pagpurma sa pajag, kaning mga lisod-lisod bitaw nga dili kadyo mi kamao, pero kanang abuhan dali ra makadyo no, ibisag kami na lang para para makatipid mi ba. Labi na jud pohon mga kart nga mapuno na jud ni sa palibot og mga tanom, mga utanon, kay kanang nasa ubos makita na jud ang mga dahon sa kawayan, wala pa na namo daubi guys, kay gamito namo ng mga tumoy-tumoy sa kawayan, kay mo na pakatadyan namo sa batong pohon mo nang wala na po daubi, pero pag madauban na mahawan nindot na kadyo na tan-aon og samot diri mga kartya, utangan og mga buwak-buwak, basta kanindot na kadyo ni diri makita ra po ninyo mga kart pohon. Og kay lagi gahapon nagtanong ko og kana ang batong og ukran guys, wala man to nabubuhi, nagkuha ko dito og tubig sa lamak mga karat no, kay wala man tubig diri guys, usa po ni sa lisod po diri mo nang pohon na lang jud na tagang tagrasya sa Ginoo, mo nang nagkabo ko dito guys sa lamak pag kuman akong gibubuan ang lisok para moturok siya guys, para naami paubuton pohon mga kart mo ni among next project ni Jobles, para dili imi maglisod sa among tubig labi na gasud, og bisan pa og dili lang imnonon okay ra kadyo na, basta kay nalay panghugas or kanang pangsabaw sa atong niluto, kanang imnonon dali ra makadyo na, kay pwede ra man ta magpalit sa unahan, pero kanang gamiton ini panghugas jud guys, mag-cooking show ta din hidapita, kailangan jud among tubig mo ng pohon guys, man among next nga goal nga nang magpahimo og kanang tubig nga ng bumba bitaw guys, kabalo man ng bumba kanang magbumba-bumba kanay mo agas sa tubig ingon di ana. Og mao ni siya mga ka-heart no, ginahuman na gazud guys og tapak, pero kuwang pa ni siya og lansang dapit sa ubos mga kakinakuangan may lansang, pero ang importante guys gamay na lang jud ang kuwang ugma guys, ang pikas na pud ning kuranan unya kaning naa sa tunga space butangan na pud nagsinda nga plane kuman wala humana guys dyan next episode na pud guys ang abuhan og ang pudi kakatugan. Og dili lang usa ko to mga karton na dili enjoy skip ang mga ads, og unta sa mga wala pa naka-follow please follow og palihog pud ko og share mga karton, dako ko dyan ng tabang sa amo. Atangin na pud ang next episode.